Zdravo ljudi, dobrodošli u naš novi video. S obzirom da smo krenuli sa novom kampanjom i odlučili se za malo personalizovanije videe, gdje ćete nas malo bolje upoznati. Sada ćemo komentarisati DevOps videa sa TikToka i kako ih mi tumačimo i da li je zapravo u realnosti stvarno tako. Prvi video je o dokumentaciji, pa hoću da ga pogledam. Ajde da vidimo. Where? Where? Where, Dwight? Seems like you already know where. Pa, ja bih rekao da je ovo realnost. Nažalost ima takvih projekata. Nažalost nam se dešavala dokumentacija. Da, to je mnogo loše. Mislim, ja stvarno ne volim da pišem dokumentaciju, baš ne volim da pišem dokumentaciju. To je stvarno mnogo veliki problem i mnogo loše i treba da se ispravi. I trudim se da ispravim, naročito sada sa veštačkom inteligencijom, gde je sve mnogo jednostavnije, gde se ona samarizuje šta je urađeno u toku dana u 3 komande. Tako da radimo na to. Da, radimo na tome, ali i kad uskočimo na neki projekat ne od početka, nego negde od sredine ili pred kraj, onda nemamo dostupnu dokumentaciju, pa bude baš tako, ako Gorana već bila na projektu, pa malo dok mu uvede. Desi se, dešava se i dešavalo se, ali dobro, sad se trudimo da sve, bar kod nas, beležimo, da imamo, da jednostavno ako neko ode na odmor ili dođe novi kolega, bude lakše samo da uđe u projekat na osnovu dokumentacije. Ok, drugi video, pa. S vremena na vreme se to desi, moram da priznam. Ja se trudim da ne radim iz kreveta, da više sedim i jer bolje mi je fokus. Ja imam problem obično četvrtkom, ali to ne svake nedelje, možda svake 3., 4., tako otprilike. Znači četvrtak, nije i toliko teško padne da ja ne mogu da te objasnim i onda ostanem da radim od kuće i bukvalno cijelog dana preležem. Samo jasnik i onako kad se ulegnu na vreme, reći to opet da se ispravim. I onda cijelo dan supice i tako da se malo povratim. I to mi se stvarno dešava 3., 4., četvrtak, svaki 3., 4. I onda kao petak, ajmo U petak sam već spremna šta će da vikend. Da, idemo dalje. What does a DevOps engineer do? They turn off all the computers before they leave at night. We tell people how to do things and what to do exactly. Honestly, I have no idea what I do. What do DevOps engineers do? When Kathy turns the servers off at night, I come back in the morning and I turn them back on. Perfect. Pa, nisu daleko od istine, ali dosta ovaj video baš dobar. Meni se čini da ljudi često ne znaju čime se mi bavimo i možda je to i dobro. Možda treba i tako da ostane, jer šta ćemo da komentarišemo u budućnosti. Da, ali onda posle DevOps request budu svi requesti, jer što su za nas i ne za nas, ali kao nema veze, daj sve njima, pa nek reše šta znaju. Prvi put kad smo uveli na jednom projektu DevOps Request Channel, znači mi smo dobijali sedmice jednog sprinta, znači ja sam radila retro, vodila sam bila retro tad i bilo je tipa preko 400 requesta za 14 dana. Znači, ne 40, 10 radnih dana, znači preko 400 requesta je bilo. I to su sve neke stvari koje uopšte nisu ni, za naše projekt, za naš projekt, ne za naš domen, nego sve. Ne oni ikonica called DevOps guys. Oni se sad i reše, to je njihovo. Evo da vidimo. Najomiljeni deploy su petkom. Šalim se, mi imamo pravilo da ne deployamo petkom, tako da samo kad je nešto prva stvar koju smo naučili petkom ne radi ništa što može da ugrozi, da te natera da vikend bude radan. Tako da. Znači, deploy petkom sledi rad vikend. Da, tako da. To smo odmah izbacili iz upotrebe. Sve što možeš da sačeka ponedjeljak, ostavi ga, tako da. Hi, I'm a DevOps engineer. Another day, another deployment, am I right? Wrong. I can't get my Jenkins pipeline to run. Why, you may ask? It has something to do with my YAML file. I'm losing my mind while debugging this issue because I have to go through hundreds of error logs. The funny thing is, I'm not even supposed to be in DevOps. I was hired as a software engineer.
But because I work for a startup and we're short-staffed, I had to hop in and help out here. I digress. As a DevOps engineer, it's crucial that you're well rested and get enough sleep the night before. But do you think this matters to my managers? Not at all. You know why? Because they always put me on call. Even on the few nights that I'm not on call, it's hard for me to sleep. I'm just tossing and turning, having nightmares that I'm going through error logs. As a software engineer, I used to be excited for new releases, but now I dread them because unfortunately every new... Pa dobro, realnost. Bar jednom dnevno imate neko razmišljenje slično. I da. Mnogo bi bilo lakše da smo developeri, to je istina. Ali ovako interesantno. Ali dobro, ovako slično već smo videli malo prvo. DevOps is asking the question, what if we bring best practices in software engineering to infrastructure, and never answering. DevOps is not a job. DevOps is not a job. It's a mindset of propagating errors in automated ways. Fully cloud means free invoices on one S3 bucket. Hybrid cloud means signing in with Azure RD to AWS. Most outages are caused by colon shift in YAML file. I did it. 5% of our systems is infrastructure as code. 95% is infrastructure as PowerPoint. Cloud is only means to an end. Da, to je apsolutno istina i evo sad trenutno imamo neke projekte gdje imamo AWS, Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, on-premise, sve u jednu supicu od svega. Tako da ja skroz ovako osjećam, znači loguješ se preko jednog clouda i da pristupaš drugom, ideš ovamo, imaš SSO na milion mesta, treba da ti dodaju 1001 grupu i onda opet nemaš akses na neku sa istim tim stvarima, sa istim tokenom ima. Samo zavisi gdje si šta prvo kliknuo, tako da baš je interesantno. Svaki dan, nešto novo. Evo ti još jedan dan DevOpsa. Kad Čekaj da ga vrnem s terovom. Git. Dobro, čekaj se sad malo već auto. Musič. Mogli bismo mi ovako nešto da snimimo, znači sa 6 laptopova paralelno. I monitori. I monitori, sve ono kao ti samo proviriš negdje kad te neko pozove. Snimit ćemo mi nešto bolje. Da, samo spravim svoje. We offer a competitive salary. How much? Don't worry, it's competitive. Tell me, what skills do you have? Oh, I have amazing skills. Can you tell me a bit more about them? Don't worry, they're amazing. Dobro. Mislim, okej su overili si ono, da smijeli smo se malo. Šta bismo mogli nešto da iz ovoga izađe kao produktivno, jeste da bismo možda i mi mogli nešto tako da snimimo za TikTok sa možda malo realnim inputima, ono, da tipa ako imamo, ne znam, ono što svira, nešto su autentično, mi možda bismo morali da sviramo, bismo mogli udarimo, da čisto se nešto desi. Tako da vidit ćemo, eto, neka ostane to kao inspiracija za neki budući video. Hvala na gledanju. Ovaj video je također deo naše kampanje Druga četvrtina. Podržite nas, lajkajte, šerujte i upalite zvonce za naredni video jer znate da u narednih mjeseci snimamo dupli sadržaj. Eto, pozdrav. Pozdrav.